Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Badinglu ntelel mutugun. Bimbe kumala sujet dole kan ikomi ntun kumatala kan dan siloto, mais le fait que sujet be siarim bulla donc manna a continuer no baribi insala jokki donding. Ni wole mu na éducation côté ti jarankolu fanglu safale ko kili ya ha folo badi male lil tema abota badi mal tema atakata teri mal tema abota teri mal tema atakata sigi nyogo malu tema nin kumu kili ya danta inne lil tema imam mo mello amelon waka kusota man kusoto ila hajun toto bari ka mo mello la plupart wole la fen soto yidigila mogo be fanante de bon comme asikeno mogo dolu be je wolu hasidima be mogolu kono la mais mogo bente mogo nyuma be dula be mogo kurungu be dula be j'espère que jaranko ate mogo nyuma le kasiya mais siwo sindi mogo kurungu be je mogo jago be je nin konna éducation côté la a manque mbe mogo le éduquer kan ou bien mbe même fo kan ko mogo ma lon ou bien forcément tel be même fola ko mogo ko ke non c'est wonte ni mu kaccale ti dron khayita nyokola ka nyokola defo fo ko men no kalon nsi takano nyoko fe ko men no kalon asin sambano nyoko fe donc nin koko mogo menu be bo kansu tenten ila musu ñini be dogoyari wakati tun keta fayda musu ñini be siyarin mais tenten fayda musu ñini be dogoyari dimba tigolu ala jube mogo menu be bo kansu ni wo xe dingi soton wo mu hera baleti na tara mogo kendo le mu mogo men khuluta su ou bien awuluta su hana dindi male na ta jang ala jube al khal dinglu nin bledarlu niyo la du nyokola parce que pourquoi mogo men bota su ite wuluta dame i ka megenje i bota je nata jang i musu wuluta je a megenta je i musu la bosu i nata ti jang atelo ka dingi soton wallahi no dingi sigita mogo kum men be bokan atel be bokan damen na hera mantambi wokan bari pourquoi dindingilu wol sitara fola a koni xe tilindin batigol la kasi ke be dinginin kan kayti kuwole la non la jeunesse jeune africain lu atelu kanna wo mira al kanna wo mira tanko ima fali enne i kanna wo mira mogo kana tagaila mira yala mais peut-être a sitara kering mais ite ba kelale comme nante kering bari ni be takala mogo kan wo be te hakilo la deja ka taka mira komba dinginin na kayti kuwole la o fanga dron donc wonte image kendeti quoi albe nyoko jela nya façon dole ma ou bien abena ale te mem fananka ikana hani nyimira ga fo ko mo be mo nyini na kayti ku wala la kayto isoto ne nya be do façon ma harni mo ko mo nyini kayti ku wala ni muso ni ke ta fera nyoko kanu kayti ku silang ni no be kelo kule ou bien na ma ke kayti kula aka ke diagnole la ou bien aka ke le dron ga fo janni be muso futula su kombe na la tila o be tangata la le ndela fita sobe ya le la fita futula le ese afam donc nta khamera ntel men be bo kansu nata nga kotolu ni dogolu tarajan ou bien dogolu nata kantel tarajan ninni musulu bejang o tumana ni nga jube nga kuolu sone ya nyoko bulula kuolu men kalon donc asina sigi nyoko ya diambulu asibadi nya diambulu la alankana kili ya nyoko la khafoko karibe na hero le sotonna ni sigi nyoko ka hero sotete hera soton dingle joti ni badin ka hero sotete hera soton dingle joti esal khafamu donc dunia fangale bonya ni badin ka hero soton ro ka hero soto ni sigi nyoko ka hero sotete fananga hero soto donc hero mi isigi nyoko la fo ami bading la fo itela hera soto mi isigi nyoko la fo ami bading la fo ala nga jube nga hinna nyoko la mogo menu be na kan nin kaytin te bulula ni te si ding dino ma a kaytin tanga
ni mogo ka a dingi dima fana i kaytin tammu i kayti tigimu mogo muso nte mogo fadinti muso i ga ta suturo le kamma jagankol safale ko futuwo keta suturo le kamma donc i ga muso ta jigo ni suturo wo men kamma i ɲante jijalale har ni muso ka kudo kela i ga muɲa ou bien i telefanga ɲanta muso bulala sila kendo kan a forcement te a fenfenman te a fitinama te muso isa adoptele i komi ŋa fo ɲamen na muso be kole gorobe ou bien a be kole yirikero donc yirikero ni xa la ŋoro i xa siti i xa buruburu na jata wo ɲa doro a be tula ŋoroli wo ɲale donc muso fanan bo wo ɲale surtout dindiŋi mennu xa lon i wuluta jaŋ wolu keta ɲawuɲandi i xa mara ɲawuɲandi ante kelano komi suta be men muɲala jantante wo muɲalano esal xa famu donc pour nga ben ndu nga fole na video do kono la mogo godo xa bunne tiñaro ma muso xa diye ɲawuɲandi ni moyenge be yen alla maɲoya ubi alla dinkulli bon isa keno a xa diye ɲamen na mais ni moyen tete bulula ite ba kelale kebe julo le tala janni mariasi be sila ibe julo le tala janni dinkulli o xa si o tumana ni wo julo nalo ko ta be ferele le kelo to ka ke kamarimba ti bon askeno kamarimba yante me mogol be obligé kan i ga fo ke fe ga feti bake kontel tagatale silla kundanko la nyako ton tata jabi kundanko la nyako ton tata kamara kundanko la nyako to donc fo sio be fananga ma be tela nyako to donc kar la nyako diata nyamen na fonte fanana nyako ka diawo nya donc hadama dingi ikana son wo kunya façon luma parce que abene bulala merdo le kono la e mogo nde ni ta julo ta ikhela manyo yake ou bien ikhela dinkulio ke bon dinkulio khana tambi o julo ibo saraka ibe la bungu saraka ini musuba jube ama fele kan kalba la vie avancer là quoi donc albe la vie construire kan en même temps ite be julu sarala donc laban al niyo le fansi fiti nyoko kotola tellement dépense be siari sara killing ou bien harna khataral fulo be barola bebe fe ga dondi marakara la mo konte fe re tabo laban wo be kunding wolu nje jutula o menula de wolu be si mo khulu bulale nyokola et c'est la femme. Donc, ça ne sera rien qu'au même moyen intérêt, qu'il va forcer la roque. Na moyen be isa forcer no ikake mais wukundi na moyen intérêt kana forcer ko kare lu kake le fom fana ngake. Et ça la femme. Mais mo men fana no nin dimuso lu balu bulujang. Mo ndi nin dimuso be bulujang. Et dinginin na wolu be nyoko tole ibe nyoko kalamale. Wallahi moko futu musundi iqayite dingila ite bota damen no moko be importance be lale wallahi jandindinglu ila khulu nya kanyi jandindinglu khulu o mangole nte ke ngaje nyame askeno mbe tromperi askeno ngaje nyame wo nyale mo me kuwo kundin donc ni taka menjato isole ita askeno wole mo askeno wonte mente ke ngamello ngato nso ita donc ni ga ayite dingila konte i baringlu ani moko menuna taka bosu ils sont importants donc dinding fanambe wo importance le dilema et ça la fam dinding fanambe continuer la wonyala be megenna wonyala fasi si kuma wo moko ni moko bota su akabo nyinina antamu tala jelefenti ou bien ni moko bota su akaba nyinina antamu tala tulundanti aba bunya lale ikomi ite fangana ka bunya nyamenna esalga fam parce que bunya mu fendoleti bunya sike côté fulole la bunya côté kilinga mi marché no impossible donc bunya côté perni imperlem donc c'est-à-dire i xam bunya asaramu bunya leti esalga fam donc ala nga jube na communauté kono la nga importance di nyogoma khanyo bunya ka lonko mogo man fisa mogoti fisanto be ala yale donc nin nalu kha nyimbule dingilu koto kha foko mogo menu be na kan khabosu jelefen nunte parce que la plupart dinding men wulu tajan ma be fode parce que nga fo nyamen na mogo nyuma be dula be mogo kurungu be dula be esira fam mais la plupart nin nalu kha yita dingilla
xa fo ko ñin kuwo ñin be important intene ñin kuwo ñin be important intene dingi dolu be je mi hanya ka hana yita nala kebe jele kan bledar luma donc bledar lun te jele fenti ntelu menu fanan be bo kan su il faut que mogolu nga jubele fanan ni be dindi ñaari ibe lafiri musola mais altaxa salle de sport lula alxa sport ke alu balolu xa bengaluma al balolu xa tara bendingal ma alxa tara sportif yari jandingilu kanole mo ni xamo ko men kanu baba ni na wolun ta fala ken ta dilo ma la plupart asikele me kilin kilin ne mo donc 100% ni 90% ka passé kuta doron donc c'est bon et ça la femme ala jube alkhal fan topoto ke pare donc khayita dinding la menga di dinding lu yen donding alka takawo silo la harna tara lunte tulawo ka muso isane nele altunu be silo men ka alkhabo ka mete ke bayi tele nyanta lonna hafa ko nyanta muso soto la nyadi nyanta muso ngini na nyadi ese rafam so be ya asikarane kabiri dindi isi kunto gole yalu keleno isi kukutenglu ke mais womi bari sobe yala ami bali keso mutala esa la fam donc ni vidéo ni ake kungumo leti j'espère que inshallah mogolu ba famula afamu nyanyu malika mogo ni ga famu afamu nyanyu makan alamunni la de mala kanni bula sila kendo kan ni menga famu contraire la ça c'est ton problème voilà ntente video kela kha foko mbe mo tulu dia kuma fole nte video kela kha foko ko etela ko ni nyin ku imbe correspondant no ubie ko kare kha inkenna no ni video in sikilin te ke ka wo kamma yimbe ke kan konoto dia le kamma donc kha ita mo holla ngamello na difficulté kono la difficulté menu bentelu na communauté jaran kulu kan ngamello kono la donc kha ita mais asikeno mo godol sa famu afamu nyanyu makan wala khadi nyangala wuli wala kamma mo godol afamu nyanyu makan mais mogo ndi ni ta famu ja ko le kan donc ça c'est ton problème je suis pas là pour mo tout dia kuma fe men kenga melon jeunesse al wuli al kha sport ki al kha fanto be al kha dinding lu nyinin voilà dinding lu al kha nyini parce que dinding fanam be nya dole ma hadama dingo hadama da keta musuti wuluta sule bay wuluta janne ba tembe do be nalela ila miroto itele sembo khasiya beti ila mirote itele ga kenyim beti ila mirote itele ga kew beti ila mirote ga fisa beti wo tembo sinale hadama dingi bema donc nin dinding bo tembo to tuma menna atel alifale le nyanta dinding korosi la wo tembo to kha a conseil ku nyuma la kha bula sila kendolu kan mais nin dinding bo tembo to aka sembo soto be silantanya dron dinding be continuer la wo silo le kan donc dinding mara tembele bala wo mara tembo ke ba koto ite nyanta wole lonna e sutigi muso ite nyanta wole lonna inyanta mara la wo tembo mento anya koto anani ya baba le si beno wo tembo wo fana mu mara nya façon kutenete parce que dinding ma anya koto anani ya baba wole si beno après ni wo botaje nate fan megenta asikaya tele si beno ou bien harna mi beno mo miano kilin wole sano bari nin kumu atenya koto mo miano mo mankewati mo man ferati mo man fisati donc inya star bale lilto bon mais iteke ba halo ne pay dinding lu nyaabe o star bal menuto inte wolu sotonna donc e benta momu menuti ali ni wolu digno ma il faut pas que ça soit trop tard parce que lundo be nala muso la wakato manjang lundo be nala isaje muso boyta kotola aboyta imira la vie ma donc abe baro le la hakilo masilan donc fonga na vie keta donc plus tard anin dosa keno ato aketa tibabute aketa kafiriti itemi ibanno masilan parce que pourquoi abanta ta fa kala 18 ans si abe comme la liberté le babulu parce que nabe bola entena fala kente bola aketa jandinti aketa sudinti galon savale ko janding lu bara bekilin hani su fana iding banta ta fa 18 ans si inte fem no la woma e sira fam donc abo bo menkele itenta no ma ikalo na betaka damimba aka kuo kundin ke te mio découvert no sila parce abe fero be kala ke nuko ngete male voilà donc e comme ça fo nyamen na surtout ke ba ikana sangara luo kono sangaro man fuyi nafa ke ba kana sangara luo kono la ke ba ikana sangara luo kono fere la kata dimba ya la ika dimba ya lu belon dimba ya lu bere long
o tumana dindinglu maro si die bulu o tumana ila kuolu si tembenno ikoma aga diye nyamen bari wallahi ni sangara jakuta fem be passé ka itela entourage le tente wolonna de parce que nan ta fole ka ta kudo ke dingilla na dingilun ta fole ka ta kudo ke nala donc o lele wo konori silan ils sont obligés ka konori siti kan harna mandia stare beni otoroli surtout na asitara ni otoroli ala kanna ke ta sobi ila wo konori ndin kilimma silan parce que ka fatile be sangarli esi rafam eta ka sobi ila wo konori ndin kilinga masilande harni man konori ke damen na sila sikete ke ka konori le ke la parce que sobi te la ku kilim masilan mais wo sikilinte wo be wo be botete ke ba fangale to ite ke ba membe sangarli satara be botete le to ite la foti ma beti bari a foti sina la dinglu ni musol la et la plupart ni moko membe kumala jan sa fale musolu betenne bari he ala nga mira don dinde sembo bentele la peut-être comme in sa fo nyame mogolun te kilinti askeno muso dolu beje olu ka kurun muso dolu beje isi marabali yake muso dolu beje isi khulubali yake barinte fantel khamen constater vraiment ngamen constater ke balla doya mante de mais musol si effort bal ke bankun kande bankun kan dronte khata depuis afrique ma fo khana bla janna ntelel drone telel la miro to nyanta continuer la nyame dunia mi continuer no wonya dunia be changer kan nyame fom fana no ka changer wo nyale ma fo ka changer ka bodino to ma fo ka changer ka ake comme dunia be ba ke kan nyame mais nsinna système olu changer le satra mambo na jaranka ya to mais nsinna système olu changer voilà nte man defo je jamani musolu la nga mennu lo silan askeno nte be milieu men na wo moko lele lu bo kenya ma milieu kutan la satara wo moko lu be kenya kutene le ma mais jamani musolu askeno defo be killing la mais vraiment musolu alnimbara ntaka muso mennu lo wolu be effort men na kabrin ke la partie le ban fo ila bundale ban fo i dingil la kuole ban musolu be ku bale katakan ibe ku bale katakan te info kan khafu ko musolu tildi ya kumante info kan khafu khakelu jarabi ala famu afamu nya nyuma kan ngamen famu na ngamen constater wole joti donc nim video ka men toro ici en fa mbal bulala jani mu conseiller ti khadina communauté mo kolma assalamu alaikum inshallah j'espère que tout le monde va comprendre dans le bon sens donc mba fala lien assalamu alaikum wa rahmatullahi ciao